मेरे देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम रसूल भट्टी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह तरबियत की, इस्लाह की और मजम्मत की बात होती रहे। नाजरीन, आपको पता है, मालूम है कि जिस तरह 2-3 वीडियोस बहुत वायरल हैं, टॉप ट्रेंड पे जा रही हैं, जिसमें मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ, उस पर मेरी वीडियोस 3-4 मैंने बनाई हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। उस वाक़या पे मैंने शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, मैंने मजम्मत की है। उस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और उस वाक़या की जो कॉज है उसको समझना बड़ा ज़रूरी था। मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या है और उसकी कॉज इनफैक्ट को, दोनों को लेके हमें चलना चाहिए, और दोनों को हमें देख के उस पर बात करनी चाहिए कि वो वाक़या क्रिएट किस तरह हुआ, उसकी आखिरकार वजह क्या बनी थी। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर सामने आ गई, और हमें जो हकीकत है उसका पता भी चल गया। लेकिन दोस्तों, जो दूसरी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो भी टॉप ट्रेंड है। वो जो रिक्शे वाली वीडियो है, जिसपे वो रिक्शे पे 2 फीमेल्स बैठी हुई हैं, उनके सेंटर में एक बच्चा बैठा हुआ है, और एक लड़का आता है और उस बहन को किस करके भाग जाता है। दोस्तों, ये इस पे मुझे शर्मिंदगी हुई, और इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये तरबियत का फुकदान है। हमारे नौजवान नस्ल की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो तरबियत है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उनको समझाने की, गाइड करने की ज़रूरत है, जो कि घरों से नहीं दी जा रही। ये वालिदैन की, घर की सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है दोस्तों, ये वालिदैन की ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए इस पे कि वो अपने बच्चों को तरबियत करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा क्या करना है, क्या नहीं करना। तेरे घर में भी माँ, बहन, बेटी है, उसको या उस शख्स को, उस बेगैरत को ये देखना चाहिए था। अगर उसकी बहन उस रिक्शे में बैठी होती और उसके साथ इस तरह कोई किस करके जाता तो उस पर क्या गुजरती। हमें इस तरह सिर्फ चीज़ों को फील करने की ज़रूरत है। हमने फील करना छोड़ दिया है, अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। दोस्तों, हम फील तो करें। जब किसी की माँ, बहन, बेटी को इस तरह हम छेड़ते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी माँ, बहन, बेटी है। उसके साथ अगर इस तरह होगा, उस तरह हो जिस तरह उस बेगारत ने किया है, तो उस पर आप देखें क्या गुजरेगी। अगर हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ इस तरह रिक्शे में बैठी हुई हो और कहीं कहीं भी जा रही हो, पार्क में हो, और उसके साथ इस तरह बदतमीजी की जाए, तो क्या गुजरेगी यार हम पे। कभी सोचा हमने इतने बेहिस हो गए हैं। यकीन करें, मैं करैक्टर की बात करता हूं। हमारे नौजवान नस्ल का करैक्टर जीरो, तरबियत जीरो। वजह क्या? वालिदैन करते नहीं है। भाई, मेरे वालिदैन बड़े सादा हैं, बड़े सिंपल हैं, लेकिन जितने मुझे अजीज हैं, मेरे उस्ताद, मेंटोर हैं, हमें बताते थे, बड़ी सिंपल हमारी तरबियत किया करते थे। मेरी अम्मा कहती थी जब मैं स्कूल के लिए निकलता था, बेटा एहो ही जुबान घोड़े बांधी है, तो एहो ही जुबान घोड़े थले लांदी है। उनका कहने का मकसद ये था कि बेटा, ये जो जुबान है ना, इस जुबान से आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, बदतमीजी भी कर सकते हैं, तमीज से भी पेश आ सकते हैं। इसी जुबान से आप लोगों के दिल भी जीत सकते हैं। इसी जुबान से आप लोगों के जो दिल हैं उनको तोड़ भी सकते हैं। हमारी तरबियत की गई, बेटा कोई अगर बाहर कोई आपको कोई बात कर ले, कोई बड़ा बात कर दे, तो बेटा बर्दाश्त करना, बेटा उनकी इज्जत करना। बेटा कोई बड़ा बात कर भी ले तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको इग्नोर करना। लेकिन हमारी आजकल की जो नौजवान की, और आजकल हमारा जो सबसे बड़ा मसला बन गया दोस्तों, वो क्या है? वो है तरबियत का। और सबसे बड़ा इशू हमारे नौजवानों में, मैं जब भी हम जाते हैं बाहर कवरेज के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो यकीन करें वहां पे टिकटॉकर्स लड़कों की भरमार होती है। उनको पता ही नहीं आजकल टिकटॉक बनाने के अलावा उनकी तरबियत ही नहीं है यार। हमारी कौम, असल में जो मसला है ना, वो ये है कि हमारी कौम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गई है पूरी की पूरी। उनको प्रैक्टिस की जो ज़रूरत थी, जो ज़ीरो से लेके एंड तक हमें चलना चाहिए, वो कोई बता ही नहीं रहा। हमारे अंदर पेशेंस, सब्र और इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर भरनी चाहिए थी, वो जनाब मेरी ख़त्म कर दी गई हैं हमारे अंदर से, हमें बताया नहीं जा रहा। ये शॉर्टकट के चक्कर में, और जो ये शॉर्ट एप्स हैं, मतलब शॉर्ट टूल हैं फेमस होने के,
ان لوگوں نے ہماری یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری 60% یوتھ ہے اور 30% کسی نہ کسی نشے میں لگی ہوئی ہے اور باقی 30% بچی. اس میں سے 10% موج میں مستی میں ان کو جو فیسلٹیز مل گئی جنہوں نے محنت کر لی, اور باقی 10% ہمارے ان صوبوں سے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتے, اسکل لیس ہیں, اور 10% ہیں جو وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ ہماری 60% یوتھ یہاں پہ, یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی. اس وجہ سے چینج نہیں آ رہا, اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے, اس وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی میرے بھائی. یہ ہماری یوتھ کا حال ہے. اور باقی جو معاملات ہو رہے ہیں, لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ اور یہ ساری چیزیں, یہ مکافات عمل ہے. یہ یاد رکھیے گا, جیسی کرنی ویسی آپ کو بھرنی ہے. یہ اٹل اصول ہے میرے رب کا, یہ آپ یاد رکھ لیں. آج اگر آپ نے کسی کو ناجائز تھپڑ مارا ہے نا تو اس کا انتظار کریں بھائی. تو جس شخص نے اس بہن کے ساتھ یہ کیا ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کو جب تک وہ یہ چیز دیکھے گا نہیں, میرا یقین ہے وہ مرے گا نہیں کہ اس نے اس بہن کے ساتھ جس طرح یہ والا جو عمل کیا ہے. تو دوستو ہمیں اس وقت میں والدین کو خاص کر میری یوتھ جو ہے یار, ہمیں یہاں پہ پریکٹس کے لیے بھیجا گیا. اصل میں ہوا پتہ کہ ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں ہمیں جس مقصد کے لیے, جس پریکٹس کے لیے بھیجا گیا تھا وہ نہیں ہمیں دیا گیا. وہ کس پریکٹس کے لیے, کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا. ہمارے اندر اللہ نے ایک نفس رکھا ہے, اس نفس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. جیسے وہ اس کا دل کیا یا جو بھی تھا ایک عمل تھا, اور اس کو اس وقت کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے, اس پریکٹس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ پریکٹس ہو نہیں رہی, نفس کی پریکٹس ہو نہیں رہی, خواہشات کے کنٹرول کی پریکٹس کوئی کروا نہیں رہا, تو رزلٹ آپ کے سامنے. تو دوستو یہ ہمیں تربیت کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. میری یوتھ کو اس وقت اپنی اصلاح کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک وہ خود نہیں چاہے گی اپنی اصلاح کرنا, اپنا کریکٹر درست کرنا نہیں ہوگی یار, ایک نہ ایک دن مرنا ہے نا. یہ ایک اٹل اصول ہے. تو کیوں نہ یار آپ لوگ پازیٹیو ہو کے مریں, کیوں نہ ہم پازیٹیو ہو کے مریں. طے ہے نا یار, مرنا ہے. میں ڈرا نہیں رہا مولویوں کی طرح, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے یار. کب کہاں کیسے موت آ جائے پتہ ہے کسی کو یار. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اس طرح کے عمل کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا یار. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یار بہت زیادہ دکھ ہوا, میں وہ اتنا زیادہ شرمندہ اس واقعہ پہ نہیں ہوا مینار پاکستان کے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات تھی جو اس طرح ہو گیا. اس میں وہ لڑکی کی بہت زیادہ غلطی تھی. اگر لڑکی وہ چاہتی تو وہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ جو لڑکے آئے ہوئے تھے اگر وہ چاہتے تو اس طرح کا واقعہ کریٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تک کہ وہ گارڈ نے ان کو راستہ دے دیا, وہ باہر نکالا, پھر اندر آ گئے. وہ اس طرح کی چیزیں تھی, لیکن یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی یار. وہ بہنیں رکشے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, جا رہی ہیں, اور وہ لڑکا آگے کس کر کے بھاگ جاتا ہے یار. کیا ہمارا کیا امیج جا رہا ہے, کیا ہم ایز اے قوم کس چیز پہ ہم فخر کریں یار, کس چیز پہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس چیز پہ فخر یا اس چیز کو ہم بیان کریں یار. دوستو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اپنے اس وقت سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے نا, وہ سب سے زیادہ اس وقت ہمیں اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے خیال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوستو مذمت کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.